ପଖାଳଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଗରମ ପଖାଳ ସହିତ ବି ଖାଇପାରିବେ, ରୁଟି ସହିତ ବି ଖାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଭାତ ସହିତ ବି ଖାଇପାରିବେ, କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। हेलो फ्रेंड्स, आज आम अंडा तरकारी करवा। देखते अंडा छाटी चलती टमाटो पियाज आम करी बसई देचु। आमर कड़े गरम हो गलानी, आम ए सरसों तेल पकेगा। देखते आम अंडा को आम छड़े देचु पूरा, आम तेल पकेगा। ଏବେ ଆମର ଆଳୁ ଛଡ଼ା ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ଛଡ଼ାଇଲେଣି, ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଆଳୁ ଛଡ଼ାଉଛନ୍ତି। ଅଣ୍ଡା ବି ପ୍ରାୟ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଏମିତି ଘାଟଟା ଟିକେ नमक है देखो। देखो केते बढ़िया देखा अंडा। ये अदा रसुण पेस्ट टमाटो तैयारी करछु। देखो अदा रसुण पेस्ट मिसेगा। आपको हम बाहर करवा। देखो केते बढ़िया अंडा हो जाए। लंका पकाऊँ, कंचा लंका देख लंका सीझी आसला। एवं पियाज ऐड कर टमाटो खाओगे बेटा? पियाज आमर सीझी आसला। देखु आउ टे खाली सीझेगा। बस पियाज को आम एति सीझेगा। आम अदा रसुण पेस्ट पकेगा। भल कि मिसईदे। आमर ए पकेगा हलदी, धनिया गुंटे पकेगा। घाटी देव भल कि एवं तीखा लाल टिके मिर्ची लंका टे पकेगा। घाटी देवा। पानी ऐड करवा।
मसला भल ये मुझे ढाकुणी पकई दूसरी देखिए मुझे ढाकुणी देदेली फ्लेम को टे कमईदेवा देखो मसला बढ़िया से रेडी हो गला आम बिलाती देवा टमाटो ऐड करदे टमाटो गोटे प्लेट नहीं जाइए ऐड करें लुण ऐड करदे घाटीदे आम ढाकुणी पकईदे देखो आलू को ये साइज आम काटी नहीं आमर टमाटो सीझी गले आम ए आलू को ऐड करवा अंडा भी आम पूरा छणा हो रेडी हो जाए देखो गोटे मिनिट हो गला टमाटो बढ़िया सीझ जाइए देखो वाव देखो केते बढ़िया आमर टमाटो सीझ जाइए मामा तेरा लोगी देखो पापा कोई ना होती देखु केते बढ़िया ये आलू गुड़ा सब मुझे ऐड करी मिक्स करदे हां तेरा भाई ना मामा मोर आसिक मो पाख को मामा देख मामा लंका धरिकी आनी हाँ मामा दियो 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 तब टी आम ढाकुणी पकईदे आमर फ्लेम टाक कमईदे तो आमर 1 मिनट हो गला पूरा आम नहीं फ्लेम को कमई देलु देखो केते बढ़िया सीझी अंडा को देदेली एवं मिक्स करदे तापर आम पानी टी देदेवा कहीं या आम गरम आमर भात सहित खाइबा तेणु टे झोल दरकार हम तेणु झोल पानी ऐड करवा पानी आम ऐड करवा या मिक्स करदे पानी ऐड कर देसी घाटीदे देखो केते बढ़िया आम पुणी लो फ्लेम गोटे मिनिट में या ढांकीदे निआट को आम बेस कमेबानी पानी को फुटिया देवा देखो केते बढ़िया अंडा झोल एवं को पानी फुटिया देवा तेणु ये ढाकुणी पकईदे पानी फुटीगले आम बंद करदे देखो वाह हो गला देखो आम गरम मसला टी ऐड करवा गरम मसला टी ऐड करवा मिक्स करदे मसला को
ତାପରେ ଏଥିରେ ଆମର ଚିକେନ୍ ମସଲା ଟିକେ ଆଡ଼୍ କରୁଛୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ସ୍ୱାଦ ପୁରା କ୍ୱାଲିଟି ଲାଗିବ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଟିକେ ଚିକେନ୍ ମସଲା ଟିକେ ଆଡ଼୍ କରିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ତରକାରୀଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ଗରମ ପଖାଳ ସହିତ ବି ଖାଇପାରିବେ, ରୁଟି ସହିତ ବି ଖାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଭାତ ସହିତ ବି ଖାଇପାରିବେ, କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ତରକାରୀ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ମଧ୍ୟରେ ସେୟାର କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହେଉଛି ତରକାରୀ, ପୁରା 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 ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ତରକାରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ୟାକୁ ମୁଁ ଖାଉଛି ଭାତ ସହିତ। ୱା କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଅଣ୍ଡା। ଦେଖନ୍ତୁ এই ଛଡ଼କୁ ଏଠି ପକାଇକି ଖାଇବେ, ତା ସ୍ୱାଦ ବଢ଼ିଆ। ମୁଁ ଖାଇବି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଏଭଳି ଖାଇବେ, ଦେଖିବେ ୟାର ସ୍ୱାଦ ପୁରା ଅଲଗା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହେଉଛି। ୟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖିଆ ଚାଲିଛି ଆମର। ମାମା ଖାଇବା, ଆସ ଆସ ମିଶିକି ଖାଇବା, ମିଶିକି ଖାଇବା, ମିଶିକି ଖାଇବା। ହଁ ହଁ ହଁ, ସେ ହାଇ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଅଣ୍ଡା ସିଝାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେମିତି ଖାଉଛନ୍ତି ଏକା ଏକା ଅଣ୍ଡା ଭାତ। ଖାଇସାରିଲେଣି ବହୁତ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର, ଟେଷ୍ଟି ତରକାରୀ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖାଇସାରି ଦେଉଛୁ ଆଉ। ମାମା ମାମା